और मैं हूं आयशा जहांजेब। आज हमारे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए रहमान मलिक सर। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एना मेंटेना वो अपनी शक्लें तो ठीक करें, आप तो इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह कबूतरों की सप्लियां आई हुई हैं। और इनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ऐनक वाले छतरे, और आपका भी जलंधर की कुगी साहिबा। ना तो मैंने पहले इनकी ठीक खातर मदारत नहीं की कि आपने भी थोड़ी सी कर दी। मलक साहब, हर किसी का अपना अपना देखने का अंदाज होता है। आपका तो ज्यादा अच्छा होगा, आपने तो ऐनक भी लगाई हुई है। आपको तो देखते ही कॉमेडियन सूझती है। हमें तो आपको देखते ही स्यापा सूझता है। सर आप ये बताएं, आपकी दोहरी शहरियत का मामला कहाँ तक पहुँचा? और सांगले की अंजलिना जूली, क्या दोहरी शहरियत? तुमने क्या मेरे पास लाहौर दिल्ली का इकट्ठे टिकट देख लिया? सर मैंने इतना सख्त सवाल तो नहीं किया। नहीं, सख्त कमेंट क्या, मुझे तो आपसे बाकायदा खतरा महसूस हो रहा है। एंकर तो लग ही नहीं रहे, मुझे तो दो मुंह वाला सांप लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा इस मुंह का जवाब दूं, उस मुंह का जवाब दूं। और किस मुंह से तुम लोग मुझसे ये बात कर रहे हो? यानी कि मलक साहब, आपकी ना सिर्फ दोहरी शोहरियत है बल्कि आपकी तो दोहरी शख्सियत भी है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। आप क्यों मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं? मैंने तो दो मुंह वाला सांप इनको कहा है, आप तो इच्छाधारी नागन है। यानी कि मलक साहब कदी टाइम कट के शीशा भी वेख लो। ये देखे, ये फिर पर्सनल हो रहा है। अभी शीशे का जिक्र कर रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखिए शेव का जिक्र करेगा, फिर फटकड़ी का जिक्र करेगा। ये ज्यादती है। अभी तो उस तरह की बात आना बाकी है। अगर आपने उस तरह की बात की ना तो मैं इस तरह की बात करूंगा, फिर मेरा मुंह खुल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। राना साहब, आपने कहा कि नैब को पंजाब में कार्रवाई नहीं करने देंगे, क्यों? ए बिलियां दी सुलह करा के रोटी खाण वालिया। और राणा साहब फैसलाबाद ने उत्थे जुगता ही होंदियां ने। सही उत्थे इन्नी फसल नहीं हुंदी जिन्नी जुगत हुंदी जी। पंजाब ने केड़ियां मोटरसाइकिल दियां किस्तां मारियां ने। गल है कि पंजाब बिल्कुल करप्शन से पाक सूबा है और यहाँ पे करप्शन नामी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। नहीं, अब आए ना आप इनका जवाब दें। बड़े जोर का आपको एहतसाब आया हुआ था ना, पंजाब में भी एहतसाब। मल साहब, तुसी ते एहतसाब दियां गल्लां ना ही करो ते सही है, क्योंकि जे अगर ताडे उत्ते नजर पै गई ते फिर तुसी आप ही समझदार हो। ये बात आप वाइब्रेशन पे लगे बगैर भी कर सकते थे। आप ये बताएं सर कि बड़ा अरसा हो गया कोई मुज़ाकराती अमल का आपको हिस्सा नहीं बने। ओ भाई, आपका मसला क्या है? बर्फानी बिल्ले, मुझे एक बात बताओ, मैं किस चीज के मुज़ाकरात कराऊं? पागल हूं मैं? कोई मुल्क के अंदर होता है, कोई जलाओ गिराओ होता है, कोई टायर शायर सड़ते हैं, कोई कंटेनर पे कोई आता है, बाहर से आता है, कोई धरने शरने हो, कोई ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं मुज़ाकरात कराऊंगा ना, नहीं होगी तो मैं पागल हूं कराऊंगा। मुज़ाकराती अमल करो। गल ऐ वे किसे सस्ते हस्पताल दे रोशनदाना, तू इना कोलो मुज़ाकराती अमल दा न पुछ, तू इना कोलो काले अमल दा पुछ। राना साहब, वजीर कानून की कुर्सी से आपको हटाकर दोबारा वही कलमदान आपको सौंप दिया गया है। ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है आपके पास? यानी ये भी वो बिल्ली है जिसे जब आप नहर पे छोड़ के आते हैं आपसे पहले वापस घर आई भी होती है। और आप वो बिल्ली हैं जिसको कोई घर में घुसने ही नहीं देता। मीर साहब मना करें इनको, ये बिला वजह मैं इनको छेड़ता भी नहीं हूँ, ये फिर बीच में लुच तलते हैं मेरी बातों में। अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर मैं भी लुच तलूंगा, फिर इनकी चीखें निकल जाएंगी। जी मलक साहब ने बगैर बताए लुच तल लिया। लुच होता है। आप जो है वो लुच ना तलें बल्कि जाके पठूरे तलें। यार ये आदत, दिस इज टू मच। अगर मैं यहाँ शराफत का मुजाहरा कर रहा हूँ तो राना साहब आपको भी यहाँ करनी चाहिए। हयात इंज कह रहे हैं कि मैं कोई तेरी बनियान पाड़ देती है। ये क्या है? What kind of a show this is? हेलो, और तुमसे पूछ रहा हूँ, 2 अदद लाशों। सर बाद लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत कम सच बोलते हैं, क्या ये सच है? और चिट्टा झूठ बोलने वाली हुदुद, तो आप कितनी लाइलाग हैं? उस बदीन के काउबॉय की आप बातों में आ गई। जो ये कहता है कि मैं सेब खा रहा हूँ तो ये कहता हूँ मैं केला खा रहा हूँ। मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी सच नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, एक बात भी नहीं बोला। एवं जो मुंह में आता है कहे जा रहे हो, इस तरह नहीं होता। आपको डर होना चाहिए कम से कम काले कवे का। वो नहीं कहते झूठ बोले कवा काटे। काले कवे से डरियो। इस हिसाब से तो आपका पूरा जिस्म पट्टियों से भरा होना चाहिए और आपका पिंडा ऐसा लगना चाहिए जैसे कि टुका हुआ
अमरूद। देखिए मैं पकड़ के आपको टुक दूंगा, आपको समझ भी नहीं आएगी। मकरान च ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 250 ऊँट ਹੁੰਦਾ है। अच्छा राना साहब ये बताएं, आपके और शेर अली के इख्तलाफात में कोई कमी आई? शेर अली साहब मेरे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी क्लच प्लेटें सड़ चुकी हैं, प्लग फ्यूज हो गया है और उनकी गरारियां फीती फीती हो चुकी हैं। बाकी वो मेरे भाई हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ जी, पता हमें कितनी इज्जत आप करते हैं उनकी। क्लच प्लेटें उनकी उड़ गई हैं, प्लग उनका फारिग हो गया है, आपने तो उनको बाकायदा ईंटों के ऊपर खड़ी डडू कार बना दिया है। ये बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताएं, क्या वजह है कि आपकी पार्टी पंजाब को भूल गई है? ठंडी स्त्री जैसा मुंह बना के आप अजीब सा सवाल पूछ लेती हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। और देखिए मैं सियालकोट का हूँ और ये बातें मुझसे पंजाब की कर रही हैं। पंजाब के लिए ये एजाज कम है कि सियालकोट ने मुझे सेनेटर बना दिया है। ये पंजाब के हैं, हालांकि आपको इनके साथ मोज़म्बिक की बातें करनी चाहिए। जुग्राफिये की पसलियां तोड़ने वाले जालिम इंसान, मोज़म्बिक से आपको किसने इतना दुख पहुंचाया है कि मैं आपको मोज़म्बिक का लग रहा हूं? आपसे मुतल्लिक तो सिर्फ मैंने इतना ही कहना है कि आप झूठों के आईजी हैं। ऐ गुमशुदा कमों के काउंसलर, और मुझे झूठों का आईजी कह रहा है? क्यों? मैंने क्या ये कह दिया कि टाइटैनिक जहाज मैंने बनाया था, या मैंने ये कहा है कि माउंट एवरेस्ट पे मैंने मुसम्मियां लगाई हैं? क्या कहा है मैंने वहां पर? झूठ कौन सा मैंने बोला है? ऑब्जेक्शन मी नॉट, ही इज अ लायर। डेफिनेटली आई एम ए लायर, एडवोकेट राणा सनावला। ओ ये क्या हो रहा है? ओ मैं किधर जाऊं? मुझे और वेयर टू गो? दैट वे। शो हिम द हाईवे। हाईवे और माहीवे मोहब्बतां सच्चियां ने। अच्छा सर ये बताएं कि केपीके में तो थाना कल्चर में बेहतरी आ गई, आपने पंजाब के थाना कल्चर में बेहतरी लाने के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, मुझसे सर मुझे उनसे पूछने दें। पूछें। वैसे आपको इतनी फिक्र लगी हुई है, क्या जेल जाने का इरादा है? ये आप क्यों बिला वजह फ्री हो रहे हैं? वो आपसे पूछ रही है तब्दीली क्यों नहीं ला रहे आप थाने कल्चर में? बात यह है कि थाना है कोई मीना बाजार नहीं कि वहाँ हम जलेबियां लगवा लें, कतलम्मे लगवा लें। आखिरकार जो है वो थाना है और वहाँ पे तो लिटर परेड ही होनी है। क्यों इतने फजूल सवाल कर रही हो अचार के मर्तबान? अचार का मर्तबान ऐसा होता है? फ्रेश अचार ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उल्ली वाले अचार ਦਾ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका अली मीर साहब। जी जी, आपका मैं बहुत शुक्रिया। इनको हमने बुलाया हुआ नहीं था सर, ये कोई दीवार टाप के अंदर आ गई। नहीं नहीं सर, क्या मैं बाहर वेख्या गेट वाले ਨੂੰ कह रहे सी खाली बोतलें मिल जाएंगी, उन्हें अंदर ने तो इत्थे आ गए। यार नहीं, मुंडा इन्हां दा परांदा खोल ले आया वे वो लेना है। भाई मजाक ना करें, इनका दावा ये है कि ये बहुत बड़े सहाफी हैं दावा नहीं, हकीकत है यार। और इनको ये पता चला कि आज सलीम साफी साहब आ रहे हैं, उसकी वजह से इन्होंने कहा जी मैंने शो में शिरकत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साफी साहब ये बताइए सर, FIA और नैब आप क्या समझते हैं, ये गैर जानबदारी से अपना काम कर रहे हैं या ये किसी के आलाकार हैं? नहीं, जो नैब है जी, लेकिन नैब उस वक्त मुशर्रफ साहब ने भी अच्छा इसको सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। ठीक। ये मुस्लिम लीग काब बनाई गई थी उसके जरिए। फिर जरदारी साहब ने उस दौर में कुछ तो जो थोड़े बहुत उसके पर वगैरह रह गए थे उसको भी काट दिया। जी, और अब इस हुकूमत में भी वो नैब जो है उसको सिर्फ और सिर्फ, अब देखें खुद यही लोग हमें बताते थे ना, जी, जो लिस्ट इनको दी गई है जी, उस लिस्ट में चौधरी शुजात है, ठीक, उस लिस्ट में खुद मियां नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, सागडार साहब है, जी, गिलानी साहब है। उसमें अगर आप निकाले तो आपको मोर देन 50% वो पंजाब के मिलेंगे। ठीक, लेकिन उधर एक वो आसिम को पकड़ा गया, जी जी, दूसरा सिंध में पकड़ दकड़ हो रही है, जी जी, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी, इवन बलूचिस्तान में भी कुछ देंगे। दूसरा ये जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उसके हमारे मोहतरम हैं, लेकिन वो रहमान मलिक साहब के साथ भी सेक्रेटरी थे। जी, वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों में भी अहम ओहदों पे फायज रहे हैं। जी, हाँ अलबत्ता अभी जो इनको परेशानी है ना, जी, चेयरमैन से अभी भी इनको नहीं है। ठीक, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ जी जी, कि उनके साथ प्राइम मिनिस्टर का किसी और अपने फवाद हसन फवाद साहब के जरिए मुस्तकिल राब्ता होता है, मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए जाते हैं। और इस्लामाबाद में एक घर है उसमें उनकी मुलाकातें होती थी।
اب چونکہ نیچے جی کچھ لوگ مشرف صاحب کے دور سے زیادہ ریٹائرڈ فوجی ہیں ٹھیک اور ادھر سے کچھ ہلچل ہو گئی ہے تو وہ ہلچل بھی ان کو برداشت نہیں. اچھا سر چلیے یہ بتائیں ڈاکٹر عاصم کے علاوہ اب تک کوئی اور کرپٹ آدمی کیوں نہیں پکڑا؟ اس لیے نہیں پکڑا گیا کہ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر عاصم کے خلاف پروسیس تھا جی وہ نہ نیب نے شروع کیا ہے جی جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے. جی تو ڈاکٹر عاصم جو تھا اصل میں وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر بین سے پالنے والے کو جی ناراض کرنا ہو یا اس پہ غصہ نکالنا ہو تو اس کے کٹے کو مارو. اچھا تو وہ چونکہ ادھر بین سے پالنے والا جو تھا وہ ملک سے نکل گیا ہے ٹھیک وہ پہلے سے، جی تو اس لیے میرے خیال میں ڈاکٹر عاصم صاحب کو کسی اور کے حصے کا غصہ بھی اس پہ نکالا جا رہا ہے. اور نکالا ویسے ڈاکٹر عاصم صاحب نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے ریحام خان کو چادر پہنائی تو پی ٹی آئی میں سے کسی نے آپ کو آنکھیں نہیں دکھائیں؟ مجھے کیوں آنکھیں دکھاتے، ان کے لیڈر کی اہلیہ کو جی وہ ہمارے دفتر میں آ رہی تھی، ہمارے گھر میں آ رہی تھی، اور یہ تو بعد میں لوگوں نے جھوٹ بولا اور ریحام نے خود انٹرویو میں اعتراف بھی کیا کہ دراصل وہ اس مشن پہ عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی تھی جی اور جہانگیر ترین صاحب اور ان سب نے وہ مشورہ کیا تھا کہ مجھے رام کر لیا جائے. اچھا تو ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے کہ ویسے بھی آپ کے کسی بھی جاننے والے کی اگر اس کی اہلیہ کی پہلی بار آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہو تو ان کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ بڑی عزت کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اور بالخصوص اگر آپ کے ایک نقاد اور اس وقت آپ سے شدید ناراض اور ایک قومی لیڈر اور ایک قومی ہیرو کی اہلیہ جی وہ آ رہی تھی تو وہ عزت افزائی کی ایک نشانی. تو اب پی ٹی آئی والے تو بعض اوقات الٹ پلٹ کام کر لیتے ہیں لیکن اتنے بھی تو اب وہ پاگل نہیں ہوئے کہ اپنے لیڈر کی اہلیہ کی عزت افزائی پہ وہ ناراض ہوتے. ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے سر، مول لے کے پائیے وہ کہڑی چوری دی. اچھا سر یہ بتائیں آج ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا دیں اصلی اکنامک روٹ ہے کیا؟ ایک تو کامن سینس کیا کہتا ہے جی جو شارٹیسٹ ہو وہی جی وہ مغربی سائیڈ والا ہے. یہ اوریجنیٹ ہوا ہے آئیڈیا جب چین نے اپنے مغربی چین کو ڈیولپ کیا جی کیونکہ وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا تو چینی قیادت نے ملک کو ایک جیسا رکھنے اور ایک جیسے خوشحال بنانے کے لیے وہ اسٹریٹجی بنائی. جی ایسٹ سے انہوں نے پیسے بھی ادھر شفٹ کر لیے، سرمایہ کاروں کو مراعات دی، ادھر کوئی پڑھے تو فیس دے دے، ادھر کوئی پڑھے تو وہ مفت. یعنی یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ آج سے چند سال پہلے جب ارومچی میں دھماکہ ہوا تو چینی وزیر اعظم نے اگلے دن نہ جہاز بھیجے نہ آپریشن کیا جی بلکہ اسی رات اس نے $30 بلین مزید اناؤنس کر لیا کہ اٹ مینز کہ ہماری ڈیولپمنٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے وہ چیز اوریجنیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے ہم شارٹیسٹ روٹ دے کے سمندر تک جانے کے لیے. اب پاکستان میں آپ وہ کلیہ اختیار کریں تو اس کلیے کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہاں پہ الحمدللہ ایک موٹر وے ہے، ایک جی ٹی روڈ ہے، ایک ریل ہے تو ہم ادھر سے کوئی چیز اٹھا کے اگر چینیوں کے نقش قدم پہ چلتے ادھر سے بناتے. لیکن ہم نے یہ کیا کہ وہ والا جو تھا اس کی بجائے چینیوں سے ہم نے کہہ دیا، ہماری حکومت نے، اب تو وہ سارے ڈاکومنٹس مجھے مل گئے ہیں جو منٹس ہے کہ نہیں جی یہ والا ضروری ہے، ادھر تو حالات خراب ہے، اس پہ کم ٹائم لگے گا. یہ سارے آرگومنٹس ہماری حکومت کی طرف سے چینیوں کو دے دیے گئے ہیں. اب چینی ہم پہ اپنی رائے تو مسلط نہ کر سکتے ورنہ ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ جو شارٹیسٹ ہو اور یہ ان کی پرانی وہ ریت ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ جو اسلام آباد لاہور موٹر وے بھی اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے علاقوں اور زمینوں تک اس کو پہنچانے کے لیے لانگ روٹ اڈاپٹ کیا. جی ٹی روڈ کے مقابلے میں اس کا فاصلہ زیادہ ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لیں جو آپ کہیں کہ قدرے بہتر ہے. وہ پارٹی جس میں آپ نے ویلنٹائن ڈے پہ شرکت کی تھی. سر وہ سیٹرڈے نائٹ پارٹی کہہ رہے ہیں تھی قدم گھبرا گئے ہو کتنے جاندے رہے ہو. نہیں وہ تو سلیم بھائی کی عادت ہے، مذاق کرتے ہیں. بڑا اچھا. سر آپ یہ بتائیں. دیکھیں میں اس کا سیریس جواب اگر دے دوں، دیکھیں جی اس دنیا میں جی کوئی انسان نہ سراپا خیر ہوتا ہے نہ سراپا شر ہوتا ہے. بالکل. کوئی بھی قوم نہ سراپا خیر ہوتی ہے نہ سراپا شر ہوتی ہے.
ہمارا میرے خیال میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح کسی شخصیت کو فرشتہ بنا دیتے ہیں کہ یہ اس سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا. اچھا صافی صاحب, کوئی میوزک سے دلچسپی ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ. آپ کلاسیکل میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں نیم کلاسیکل آپ کہہ سکتے ہیں. اردو میں جو میرے پسندیدہ لوگ اردو ہیں, میں تو وہ برٹنی اسپیڈ اچھی لگتی ہوگی آپ کو. نہیں وہ تو مٹکو کو اچھی لگتی ہے. وہ اردو میں زیادہ جگجیت کو سنتا ہوں. جی. عطا اللہ اساخیلی میرے دوست بھی ہیں اور میں ان کو سنتا بھی بہت ہوں. تو رحیم شاہ دوست بھی ہیں, ان کو سنتا بھی ہوں. رحیم شاہ آپ کا دوست ہے, تو آپ نے بھی یہ بات نہیں بتائی کہ اس نے شادی کی ہوئی ہے 1 سال پہلے؟ اصل میں آج کل ہمارے لیڈروں نے ایسی روایت رکھتی, بڑے بڑے لیڈر چھپا کے رکھتے ہیں, تو اب رحیم شاہ جیسے لوگ تو چھپا کے ہی رکھے. نہیں, آپ نے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ اس کا مطلب آپ دوستوں کی باتیں نہیں بتاتے. اب آپ نے کی ہے, آپ نے مجھے بتایا, تو میں لوگوں کو کس طرح بتاؤں؟ رحیم شاہ نے بھی مجھے نہیں بتایا. میں نے نہیں کی شادی سر, دوسری کی ہے. صاحب پروگرام آن ایئر جائے گا, وہ میرے گھر والے کہیں گے کہ اس نے واقعی کی ہوئی ہے. علی میر نے سر کبھی شادی نہیں کی. چھپانے والی کیا بات ہے؟ جب کی ہے تو آپ بتا دیں مجھے, تو میں بھی لوگوں کو بتا دوں گا. کل مجھ سے پھر کوئی پوچھے گا کہ یار علی میر نے آپ کو بتایا تھا, تو آپ تو دنیا کو بتا دیتے. اور صافی صاحب تہاڈے نال تے پیار محبت دیاں گلاں ہوندیاں رہنی. اے کی حرکت کیتی جی, سانوں دسیا نہیں بیاہ کر لیا. ہاں تسے کہندے میں کسے دے ولیمے 'چ روٹی کھان جا رہے ہیں. سر ایک پولیٹیکل کوسچن بھی آپ سے کرنا ہے. زرداری صاحب کو ملک سے باہر رکھا جا رہا ہے باہر, یا کچھ حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ زرداری صاحب باہر رہیں, میاں صاحب کے گرد کچھ شکنجہ, کیونکہ تھوڑی سی چیخ میاں صاحب کی بھی نکلی ہے. میرے خیال میں اس ملک کے مسائل کا ایک علاج یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں, وہ زرداری صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو, عمران خان صاحب ہو, یا کوئی اور ہو, یا ہمارے کچھ جنرلز ہوں, کہ ان کی اولاد اور دولت کو اس ملک میں لایا جائے اور ان کو کچھ عرصے کے لیے باہر لے جایا جائے. ان کو اس ملک کے مستقبل کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو اور اپنے سرمایہ کے مستقبل کو ملک سے باہر وابستہ کر لیا ہے, اور یہ کچھ دور کے لیے ادھر آتے ہیں, جیسے کوئی ٹور پہ آ جاتا ہے یا کاروبار کے لیے, اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں. لیکن صافی صاحب عمران خان تو کہتے ہیں کہ جی میں باہر کماتا رہا ہوں, وہ پیسہ سارا پاکستان میں لایا ہوا ہے. انہوں نے کیا نہیں, صرف یہ نہیں, جب عمران خان صاحب کو یہ علم ہوگا کہ ان کے بچے کا علاج بھی پشاور یا لاہور کے ہاسپٹل میں ہونا ہے, جب زرداری صاحب کو یہ فکر لاحق ہو جائے گی کہ اسی اسکول میں اس کے بچوں کو پڑھنا ہے, تو تب وہ اس کی فکر کر سکتا ہے نا. اب مصیبت یہ کہ ان کے بچوں کا علاج باہر, ان کی تعلیم باہر, وہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ملک میں ہو تو وہ ان کو باہر رکھ سکتے ہیں, تو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو ان کا باہر رہنا تو غنیمت ہے, اگر یہ باقی بھی ساتھ چلے جائے کچھ عرصے کے لیے اور اولاد کو ادھر بھیج دے تو تب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سر, آپ تو افغان جنگ لڑتے رہے ہیں, طائف کیسے ہوئے؟ یا جنگ ہی ختم ہو گئی؟ یہ واریئر ہیں بہت بڑے, آپ کو نہیں پتا؟ یہ آپ تو چھوٹی بات کر رہی ہیں, وہ جو توپیں چلتی ہیں نا اس کے پیچھے جو رسی لگی ہوتی ہے اس کو آگ بھی یہی لگاتے ہیں. سر آپ تو مذاق کر رہے ہیں. جی سر. واریئر ہوتا تو علی میر صاحب اس انداز میں سوال نہ کرتے, بڑے ادب سے بیٹھے ہوتے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے افغان وار لڑی نہیں؟ لڑی ہے نا. کون سا بندہ ہے جی پاکستان میں جس نے افغان وار نہیں لڑی؟ بھٹو نے بنیاد رکھی, ضیاء الحق صاحب نے یہ سب کچھ کیا, ہم جیسے لوگ جن کو ماں باپ تعلیم کے لیے اسکول بھجواتے تھے, قاضی حسین احمد صاحب وغیرہ نے ہمیں اس رستے پہ لگایا. اچھا ہم تو ایسے ادھر جو ہے مجاہدین کی خدمت وغیرہ کرتے تھے, پھر بھی تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب صحافت میں آ گئے کہ اصل جنگ تو CIA اور ISI اور ضیاء الحق اور فوج اور یہ لوگ لڑتے رہے, اور ہمیں تو جن لوگوں نے بھجوایا تھا وہ خود ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے تھے, تو ہم تو ان کے معمولی سے ٹول. کتنا عرصہ آپ نے وہاں گزارا؟ میں جب میرا میٹرک کا ریزلٹ آ رہا تھا, اچھا, تو نہیں ہوگی آپ بات کرتے, میں افغانستان میں تھا, تو اس مرتبہ کوئی 10-15 دن تھے. اچھا. دوسری مرتبہ گئے, وہ بھی کوئی اسی طرح 8-10 دن. تیسری مرتبہ پیپر دے رہے پیچھے جنگ لڑتے. یہ پیپر دیتے تھے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب ریزلٹ آئے گا مجھے پڑھنی ہے, مار پھینٹی لگنی ہے گھر سے. یہ بات نہیں, اصل میں یہ تھا کہ میں 8ویں جماعت میں اسلامی جمعی طلبہ سے متعارف ہوا تھا. میرے ساتھ زندگی کے سب ٹریجڈیز جو ہے نا وہ کچھ وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں, اور پھر میں اس وقت اسلامی جمعی طلبہ سے وابستہ تھا. تو وہ جمعیت کے زیر اہتمام لوگ جاتے تھے, اور یہ جو حکمتیار صاحب کی حزب اسلامی, جن کے خلاف بعد میں طالبان بنے, اور جنہوں نے افغانستان سے طالبان نے ان کو باہر کیا, تو ہم اس حزب اسلامی کے ساتھ آتے جاتے تھے. اچھا. تو
मैं सेकेंड ईयर तक फिर यानी 2-3 साल जमीयत से वाबस्ता था। जी। उसके बाद फिर मैं जमीयत से फारिग हो गया और उस वक्त वो दुरानी, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक ये जो पासवान तंजीम इंफॉर्मेशन बनाई, मिनिस्टर भी रहे हैं जो बाद में परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने। और ये भी आपको बताऊं जी। कि इमरान खान साहब को मैंने उस वक्त पहली मरतबा इमरान खान साहब को सुना था, तो इमरान खान साहब को सियासत के मामले पे इसी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने और हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने और जनरल हमीद गुल साहब ने वो लगाया हुआ था। और उस वक्त यहाँ लाहौर के मॉडल टाउन के ई ब्लॉक में लोग मुझे समझते हैं कि शायद मैं कोई पंजाब मुखालिफ हूँ या लाहौर मुखालिफ हूँ, हालांकि लाहौर मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। और मैं जो बंदा लिसानी बुनियादों पे तफरीक करे जी, तो मैं उसको लानत के मुस्तहिक समझता हूँ। तो वो इब्तिदाई दौर में इधर एक मोहतरम का घर था, उसमें एक छोटा सा वो बैठक था उनका। अच्छा। उसमें ये खान साहब भी बैठे होते थे और हमीद गुल साहब भी और दुरानी साहब भी, और पहले इस पे बात होती थी कि सियासत करें या ना करें, फिर इस पे के पार्टी बनाएं तो क्या। तो मैं कोने में बैठ रहा, अब खान साहब और हमीद गुल मुझे नोटिस नहीं करते थे, वो कहते कोई बच्चा है आया हुआ है सुन रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता था ये उनकी चातियां मारने के लिए आया है। ले आती हैं आप, रद्दी तो नहीं है खट्टी खट्टी? सर मेरे सोर्सेज हैं और मैं अकेली नहीं आती, मेरे साथ 2 तज्जिया निगार भी आते हैं। मैं कहा सदके जाइए मीर साहब पंड आ गए ने, खैर होवे, दुआरे बसदे रहन सदाबाद रवो। क्या बात है? मैं क्या पंडा, हाँ जी, एंकरां दी जोड़ी किड्डी सोहनी लग रही है। सुभान अल्लाह। जुत्तियां वाली दुकान च बंदा कहंदा है हो जी 9 नंबर जोड़ी सुट। ओ पहले खबरें तो सुन लो। आयशा रोज खबर ही ले आनी है कि बिरयानी भी ले आया कर। अब आके कुछ खाने वास्ते ले आया कर। मैं क्या पंडा, हाँ जी। आशा वेख लो गोते खाने वाली मुर्गाबी हुंदी है, मरे तो मिट्टी खाने वाली गलहरी हुंदी है। देखो तो सही, हाय हाय। पंजा मारने वाली मच्छी हुंदी है। सर मैंने फील किया मेरी बेइज्जती पे आप बहुत हंसते हैं। नहीं, मुझे दुख होता है बहुत। लग रहा है मैं कहा मीर साहब भी बड़ी तरक्की कर गए ने। हाँ जी। पैंट कोट ते ऐनक लाउन लग पे ने। पहले रेड़ी लाउंदे सी। और जुत्ती देखो, सुभान अल्लाह। धोती नाल भी आई, 2 पीस नाल भी आई। ये जुत्ती का फायदा बड़ा। वो की ये मसीतों चुकी नहीं जाती। ये जेहो जी जुत्ती है, अल्लाह खैर घरों भी कोई नहीं चुकेगा। ये आम जुत्ती नहीं, केड़ी है? 2.5 लाख की जुत्ती है। फायदा की है? नहीं 1800 की घटा के देनी होगी। यार जी आशा जी आई थी को ताजा खबर की है। ले ताजा खबर वो की खेतां चो पुट के ले आई है। मरे ताजा खबर लैंदी अजकल ते ताजी सब्जी नहीं लभण दई। मैं परसों दा करेला आज खादा है। डेट एक्सपायर सी जांदा ही वट फिरन लग पिया। सर सियासत में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की दुम पर पांव रख रहे हैं। और आयशा ये बड़ी दिलचस्प बात है, चौधरी निसार ने कहा कि हम जब भी किसी की दुम पे पैर रखने वाले होते हैं अपोजिशन की चीखें निकल जाती हैं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं अगर हमने किसी की दुम पे पैर रखा तो हुकूमत की चीख निकल जाएगी। अब इसके जवाब में शर्मिला फारूकी राना सनाउल्लाह को कहती हैं कि अगर हमने किसी की दुम पे पैर रखा तो राना सनाउल्लाह की चीखें निकल जाएंगी, जबकि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हमने किसी की दुम पे पैर रखा तो एमक्यूएम की सबसे पहले चीखें निकलेंगी। और आशा अपोजिशन और हुकूमत का एक दूसरे की दुमों पे पांव रखने का सिलसिला खत्म ना होता अगर खुर्शीद शाह ये ना कहते हम वो हैं जिनकी ना दुम है और ना जुल्फे। जी एक्सपर्ट्स अब बिल्कुल ठीक कह रही है पंडा जी हाँ। चौधरी निसार ने भी बयान दिता ही केड़ा? कहता मैं जदों किसी दी दुम ते पैर रखदा अपोजिशन चीखण लग पैंदी है। हाय हाय ते तू भाई साइड तो होके लंघ जा। हाय हाय। जरूर दुम ते पैर रखना है। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ। साडा पैर ते गड्डी तो थल्ले आਉਂਦਾ ही ਉਹ नहीं। बेटे पता लगे दुम ते पैर आया अगले ने दंदी बढ़ती है। बहुत अच्छे। लो जी ओपोजिशन का रिप्लाई भी सुन लो। वो क्या है? मौला बख्श चांडियो ने कहा है जे मैं दुम ते पैर रखिया ते हुकूमत दियां चीकां निकल जाणगियां। ये मौला बख्श चांडियो सच है। वो क्यों? ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਵਾਕਈ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿੱਟੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸਾਰ भाई को सामने लाएं, ओ फिटे मुंह। हम पेट खोल देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ। चांडियो साहब दा ते भार ही इन्ना, ते हाथी दी पूछल ते पैर रखण, वो कह देंदा मैं 3 दिन के लिए सर्कस से छुट्टी लूंगा। हाँ, मेरी दुम पे जख्म है। ओ मर गई। मैं क्या पंडा, हाँ जी। अब हुकूमती फीडबैक भी सुन लो। क्या हुआ, कोई अच्छी रेटिंग आई है? ओ नहीं, हाँ। राणा सनाउल्लाह कहंदा ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। वाह वाह भंडा, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ ਆ। जी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। बहुत अच्छे। ਆਏ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, हाँ, सुनिया थोड़े दिनों 'ਚ 21 ਦੌਰੇ ਕਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਮਰ ਨੇ। ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ
ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं क्या पंडा जी। ऑपोजिशन का जवाबी हमला सुन ले। वो क्या है? शर्मिला फरूकी ने कहा है ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੁਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਉਲਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਲੀਡ ਲਈ ਏ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੌਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਫਰੂਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ। हाय हाय क्योंकि हर कामयाब मर्द की दुम पे एक औरत का पाँव होता है। हर नाकाम मर्द की दुम पे भी एक औरत का पाँव होता है। चल के जावा नहीं यकीन ते बखाओ पूछल। सर आपको पता है पिछले दिनों में इमरान खान का दौरा मालदीव्स हुआ था? हाँ जी बिल्कुल पता है। आपको पता है वहाँ पीछे कौन चला गया? कौन? जमाइमा। वाकई? हाँ, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैं क्या पंडा हाँ जी। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਪਿੱਛੇ ਮੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਮਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੇਠ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੂਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀਪਰ ਗੇਂਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर आगे सुने, इंतखाबी मुहिम में जी। गैर कानूनी फंडिंग पर सरकोजी पर फर्द जुर्म आयद। सरकोजी ने भी जिंदगी में सिर्फ 2 ही काम किए। क्या? या तो करप्शन की है या कार्ला ब्रूनी से शादी की है। यही 2 कामयाबियां हैं। ये क्या बदतमीजी है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। लेकिन पंडो इस करप्शन का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ ही है। वो क्यों? वो आप दोजों वाला केस नहीं, कोटेकना केस। हाँ हाँ तो उसमें इसको कमीशन का इल्जाम है। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਲੱਗਦਾ 650 ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਏ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ। ਇਹ 100 ਵਧਾਇਆ ਯੂ 500 ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮਾਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਲਕਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਲੂੰਗੀ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਲਮਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ। ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਲਾ ਬਰੂਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਪੰਡਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ, ਕੋ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਦਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਦਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਗਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਰ ਆਏ ਸਦਰ।